नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. नवीन पक्ष स्थापन जाला, नाव गोवा फॉरवर्ड. फातोर्डा फॉरवर्डसान सुरू जाल्ले ती गजाल आतां गोवा फॉरवर्ड जाल्या आनी ह्या नव्या पक्षाचे नवे राजकारणी आणि नवे अध्यक्ष प्रभाकर बाप्तिमले, गोंयचे आदले राज्य वेंचणूक आयुक्त, शिक्षण तज्ञ, अर्थतज्ञ, अध्यक्ष म्हण आज हेडोना भितर आहात. तर स्वागत तुमचे. नवे अध्यक्ष खूप पहिले, नवी राजकारणी अध्यक्षाची मुलाखत पहिली फावट घेता. वाय डिड यू डिसाइड की आता उडी मारपाची राजकारणा भितर आणि ती ह्याच पक्षाच्या माध्यमांतल्यान मारपाची? ना, तशी राजकारणां येवपाची म्हाका तशी म्हणजे पयली इच्छा आशिल्ली, पूण मागीर ती जिल्ली म्हगेली. मागीर खूब लोक म्हणटात की तूं पॉलिटिक्साची इतली बरयता, कॉमेंट करता, आनीक म्हळ्यार हांवूच अशें म्हणून न्ही, एक वारें आसा पळय तें की तुमी शिकिल्ले मनीस आसात, तुमी विचार करता म्हणटात, तुमी हांकां तांकां शापत सांगतात, आनीक राजकारणी जेन्ना कितें काम करतात जे क्रिटिसिजम घेवन आमी पयलीं येतात. सो तूं कितें जाता, तूं पडना अशें जालें. आनी मागीर हो गोवा फॉरवर्ड हो एक विचार येतकर, गोवा फॉरवर्ड म्हणटा नांव मागीर पडलें, पूण एक गोवा सेंट्रीक पार्टी आनी जी गोंयकारपण घेवन फुडें वता हाजेर एक खूब आमची मदीं डिस्कशन जातकर आनीक मागीर अशें हें जालो की आमी आमचो ग्रूप पळय तांचे मदीं आयलो की ती माळ ती म्हजेर घालपाची म्हणून. माळ म्हजेर घालपा म्हणटकर हांवें पयलीं क्लोज कोण आसता तुका, तुजी फॅमिली विचारलें. फॅमिली म्हणपा लागली तुवें सगळें कन्न पळयलें न्ही, आनीक तूं म्हणटा तुका तितलें काम नासता आनी तूं वाजेता, आनी हें तुका तर असलें अध्यक्षपद तर घेतलें तर तूं 24 hours बिजी उरतलो आनी आमकां त्रास करपा ना घरा कडेन, घे म्हणटा तें. हय, पूण हें जालें फॅमिलीचें. पूण जेन्ना हांवें क्लोज रिलेटिव्सांक विचारलें ते म्हणपा लागले तूं आनी असली संकटां कित्याक पडटा, वॉट इज द मिन्स आर यू इन ए प्रॉब्लेम अशें, तूं अशें करनाका, तूं आसा तें बरें आसा. प्रभाकर तिमले इट सेल्फ एज ए रायटर इज ए ब्रँड आनी तें तुगेलें सगळें वतलें. म्हळ्यार हांवें तांकां सांगलें तूं म्हजे बरोबर रावात, म्हळ्यार मोग करात, आनी म्हाका कितें हा सामको धवरावपा नाका आतां. बिकॉज ते म्हजी क्लोज रिलेटिव्स कितें म्हणटात, यू आर मिस्टर क्लीन म्हणटात ते. हांवें म्हाका तितलो धवरावपा नाका, मातशें इल्लेशें कितें पडल्या जाता म्हणजे. हय, पूण जेन्ना हांवें म्हगेले स्टुडंट्स आनी भुरग्यांक विचारलें, विच इज लार्ज ग्रूप, देर इज नो मिक्स्ड रिएक्शन. ते म्हणटात फुडें वच सर, बरें, वी विल ऑल्सो कम. आता म्हजो प्रश्न दुसरो आहा, होच पक्ष कित्याक? आता आम आदमी पार्टी सारको पक्ष आसा, विच इज अ व्हेरी क्लीन पार्टी, विच अ पीपल सेंट्रीक पार्टी. आनी एक अशी परिस्थिती भितर म्हाका जर तूं विचारत जाल्यार तूं सारको मनीस त्या पक्षाच्या धाटणे भितर चड बरे तरेन बसता. मागीर ह्या पक्षा भितर कित्याक? नो, आम आदमी पार्टी म्हणल्यार एक्चुली जेन्ना ती गोंयांत स्थापन जावपा लागली तेन्ना आय मीन लॉट ऑफ देअर टॉप पीपल केम एंड मॅट, डिस्कशन्स जालीं. आय मीन देअर थियोरेटिकल बेज इज गूड, पूण दे कॅनॉट आन्सर एस्पिरेशन्स ऑफ गोवा बिकॉज तांचो हाय कमांड इज डेल्ली हाय कमांड. सो हियर यू आर युअर ओन बॉस. So if I become Aam Aadmi Party, whatever it is, then I have to report to some Delhi and take instructions. And केन्ना कितें जाता म्हणटा तें कळना. So I don't want to get into in between too many politicians, too much of politics. Little politics, more work. So I thought a Goa centric party is better than Aam Aadmi Party. Not that Aam Aadmi Party is bad. Before what I say, yeah. So I don't consider it to be a regional party. एक गजाल हांव तुमकां आतां हें पळयतालो, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह पळयतालो. हय हय. इंट्रस्टिंगली तातूंत भितर 11 आर फावंडर मेंबर, संस्थापक वांगडी आसात. हय. 5 विद्यार्थी आसात, 10 बायलो आसात. 10 बायलो हांव समजुपाक शकता. यू आर गिविंग अ फेअर रिप्रेझेंटेशन टू टेक्निकली 33% रिप्रेझेंटेशन ऑन स्टेट एक्झिक्युटिव्ह. 5 विद्यार्थी कित्याक? सी, अजून आमी स्टेट एक्झिक्युटिव्ह फुल्ली ऑपरेशनल ना. सध्या फक्त आसा ते 11 वांगडी स्टेट एक्झिक्युटिव्हचेर. ते भरतले आमी आतां रोखडेच. 5 विद्यार्थी बिकॉज आतां विद्यार्थी इज ए वोटर. विद्यार्थी म्हणल्यार जो इश्कोला आसता तो न्ही, जो युनिवर्सिटी आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएशन एंड ए न्यू थॉट म्हण तो कॅचअप तो विद्यार्थी करपाक शकता. आनी एक्चुली आवर आयडिया इज द थॉट शूड स्प्रेड, द डायलॉग शूड स्टार्ट.
आतां पळय आतां नवी पार्टी स्थापन केली म्हणल्यार प्रश्न येता तो पयशे खंयच्यान येतले. सो पयशे घेवन जर तर पार्टी चलयतलो, पयशे म्हणटा जायच, बट यू कॅनॉट विन इलेक्शन ऑर यू कॅनॉट ग्रो विथ मनी, बिकॉज इन मनी कॉम्पिटिशन ए रिजनल पार्टी इज नोवेर, बिकॉज वी डोंट हॅव ए अदानी और वी डोंट हॅव ए अंबानी. सो ते कॉम्पिटिशन आमी खंय आसपानात. सो विद्यार्थी इज ए बीग वेपन, इज ए बीग रिसोर्स, आनी हांव मुखार पळय वतले ते विद्यार्थीचे फौज घेवन वतले. हे स्टेजीर आयले म्हण तुका सांगता हांव, आमी एक कोर टीम केल्या विद्यार्थ्याची ऑफ अराउंड 50, आनी वी वॉन्ट टू बिल्ड ए यूथ ब्रिगेड ऑफ 2000. हांकां ट्रेन करून ते मागीर ते ट्रेन करतले. सो इफ यू आर युजींग विद्यार्थी फॉर युअर फील्ड वर्क, दे शूड ऑल्सो गेट रिप्रेझेंटेशन इन डिसिजन मेकिंग. सो यू कॅनॉट से तुमी फिल्डाच्या रस्त्यार तुमी काम करात आनी डिसिजन आमी घेतले. So they have to also be stakeholders and co-owners. That is the reason. फॉर द फर्स्ट टाइम कोण तरी विद्यार्थ्यांकडेन एज स्टेक होल्डर्स, को ओनर्स Yes. आणि डिसिजन मेकर्स म्हणून Yes. पळयता, Yeah. नॉट जस्ट एज कार्यकर्ते. Correct. दॅट इज द थिंग. एक असा 2 प्राधान्यक्रम तुम्ही आपल्याला आयचे प्रेस रिलीजा भितर काढल्या. तातले पयलें आसा ते आमी गोंयचो सर्वसमावेशक विकास करतना गोंयकारपण तिगोवन दवरतले. आता गोंयकारपण म्हणटा ते इज अ व्हेरी रँडम वर्ड आणि It's a random रँडमली word. उलयतात. हाऊ डू यू डिफायन गोंयकारपण Correct. आणि तुम्ही किती तिगोवन दवरपा पळयता? गोंयकारपण म्हणल्यार जे एक गोंयकार म्हणून जे गोंयकाराक दिसता एक फिलींग गोंयकारपण, सो इट इज एन एमोशन. तें तुका तशें क्वॉन्टिफाय करपा जायना, लायक रेट ऑफ ग्रोथ ऑर ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट. कळ्ळें तुका? या. सो गोंयकारपण जेन्ना पळय म्हणटात, इट इज द DNA ऑफ गोवा. जेन्ना एक गोंयकार आपल्याल्या भुंये कडेन पळयता, आपल्या कॉम्युनिटी कडेन पळयता, भुंये परस कॉम्युनिटी कडेन पळयता, जेन्ना एक भायलो स्टेटींतलो गोंयची कॉम्युनिटी कडेन पळयता, आनी जेन्ना एक एनी अदर जगान मनीस आनी खंय पळय रावता इन अदर नेशन्स, तो जेन्ना गोवन कॉम्युनिटी कडेन पळयता, तो कसो पळयता, दॅट इज दॅट गोंयकारपण. गोवन कॉम्युनिटी म्हणटा ती एक प्लुरल सोसायटी. कळ्ळें तुका? इट इज ए मल्टीलिंग्वल सोसायटी. It is an open society. It is a non-interfering society. कळ्ळें तुका? That is a part of Goenkarpan. So you are basically sticking Goenkarpan to- also is one where the community knows mix between leisure and work. कळ्ळें? आनी त्या खातीर भायले लोक म्हणटा तुमी गोंयकार बरे मरे, तुमची एक वेगळी वळख मरे, अशें कशें तुमी, आनी एनीबडी गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स ए गोंयकार. नो, वाय इज इट सो? खंय हांव कॉन्फरन्सार वचून गेले जाल्यार हांवें जर सांगलें हांव गोंयचो म्हणून, सगळीं म्हाका येवन म्हणल्यार कळ्ळें तुका, एक मूस बी आयल्या भशेन एक मोव अशें, कळ्ळें तुका, येतात. दॅट मीन्स देर इज समथींग मॅजिकल इन ए गोंयकारान. दॅट इज दॅट गोंयकारपण. इट कॅनॉट बी So you are क्वॉन्टिफायड. going to focus on the plural liberal credentials of the state. Plural, liberal, multilingual. Multilingual. Yeah. Multicultural. Multicultural. And all accepting. All Goenkar accepting. is all accepting. Goenkar is not aggressive. He is all accepting. He is assertive. But he is not पण aggressive. हे सगळी गजाली काँग्रेसय म्हणटा. काँग्रेस म्हणटा पण गोंयकारपण इज अंडर अटॅक, इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ऑल गव्हर्मेंट्स ऑफ नॅशनल पार्टीज. आतां आमकां तो थ्रेट तो BJP रुला भितर तो चड दिसता. देर इज ए थ्रेट ऑन सोशल हार्मनी. सो आय एम नॉट गोईंग इन टू कॉम्युनलिझम एंड सेक्युलरिझम, बट देर इज ए थ्रेट ऑन सोशल हार्मनी. दिगंबर कामतीच्या सरकारा भितर गोंयकारपण धोके आशिल्लें? ऑफकोर्स. आशिल्लें. हय, ऑफकोर्स. नो, दॅट इज बिकॉज ऑफ डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स. सी, गोंयकारपण म्हणल्यार सांबाळप is not just only through it is also through development project. Jenna there is a disturbance to zamin, land. When we play with land, we play with environment, we play with nationalism, and we play with people, and we succumb to what should I call as unhealthy lobbies. It attacks Goenkarpan. There is an attack on Goenkarpan. दिगंबर कामत succumb to unhealthy lobbies. To some extent. Yes. To some extent. But the height is during BJP. Itli height of corruption and succumbing to unhealthy lobbies, itli opaque administration. See, Congress administration was not so opaque. If there is a public dissent and if there is a public criticism, मातशे ते फाटी घेताले, ब्रेक पूण मारताले. हे ब्रेक मारना, ते तूं बुलडोज करून गेले. We don't care for you. This is the most authoritative government I have ever seen. एक गजाल तुमचेर जावपा आयकता की जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना यू आर कन्सिडर्ड वन ऑफ हिज क्लोज एडवायझर्स. आज जेन्ना तुमी नवी पक्षाचे अध्यक्ष म्हूण जेन्ना आपल्या हाताक धुरो घेतात,
you have no hopes left from Congress. That is why you are thinking that let's create another identity which will do something which an ideal opposition party should have done. Is that so? The first thing I am telling you is that I was not a close advisor of Digambar Kamath. Maybe you are mistaking. I am absolutely not mistaken on that. No, I was never. You asked Digambar Kamath or you asked anybody. I was never a close advisor of Digambar Kamath. Never. I was never taken into confidence. It may be my friends. And then you say because I moved with my friends, I was also advisor. I was not at all a advisor of Digambar Kamath. Anyway, what was your next But thing? now your friends are with you. Yeah. The point is, now you or your friends or your group Whatever or your it is. circle Yeah, whatever. is not finding any hope in Congress. ताका लागून तुमकां दिसता की एक नवीन आयडेंटिटी नवीन एंटिटी तयार करपा जाय राज्याची जी एका आदर्श विरोधी पक्षाचे काम सक्षमपणान करपाक शकतली म्हणून हो खटाटो. See, one thing is, I was never active in politics. So the question of Maka Congress, if there is Zaguna, does not arise. Hope na. Hope na does not arise because mine was counseling to any politician or any political party. Do what I say? So I was not. But I am quite serious sure in- BJP never took counsel from you. No, never. How it can be? Because So what is I- left is the rest of the lot. Rest of the lot. Okay. So what was So you have no hopes from Congress? No. It's the other way around. It is the Congress. Congress has lost its hope as a political party in Goa. So what is the Congress today? The Congress today is how many MLAs? 8, I don't know, or 7. Okay, 7 there. You are saying hardcore Congress MLAs No, whatever it is. Sadhya Congress or MLAs. चिन्हावेले Congress MLAs. No, but so and each MLA is a. If you are is going a- merely each- by the numbers, it is 8. Each MLA is a subgroup. If you are going So by there's no party if at you are all. merely going by numbers, it is 8. There's no If you are party at going all. by the commitment, No, it is 7 or actually, 6. I'll tell you more seriously. See, if you look at Goa now, आमकां दिसलें there's a vacuum. There's a vacuum and the anti-BJP wave is growing. And Congress is not in a position to net or to collect this anti-BJP wave. Congress is not in prepared at all because Congress has so many groups. So ही जर तर वेव तर अशी आसा and if Congress is not in a position to net it, then it will be taken by somebody. So and the Goa is thinking regional. So we thought Goa is thinking regional, anti-BJP wave is growing, and Goa needs to be protected from the threats. So that's how the issue came up. It was not because Congress hope na म्हणून नाही. The issue is तुमकां not that at दिसता all. की जो एक एंटी गव्हर्नमेंट और एंटी एस्टॅब्लिशमेंट सेंटिमेंट सध्या आसा ताका पर्याय ना तो पर्याय उबो करून दिवपाचो हो यत्न. Definitely. ताजे मुखालो जो प्रश्न आहा इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग आय एम मुव्हिंग ऑन टू द सेकंड प्राधान्य और प्रायोरिटी ऑफ युअर पार्टी अँड दॅट इज व्हेरी ट्रिकी. हांव ते मुद्दम लोकांक वाचून दाखयता हय, वाचून. विदाउट एनी Yeah. एडिशन Yeah, और you also एडिटिंग tell me. Yeah. हे आमचे सगळे यत्न भाजपाक सत्तेवेल्यान काडपा खातीर आसतले हय.